tulo ka internetan o telecommunication service providers dinhi sa syudad sa Sugbo. Isyuhan og stoppage order sa Duli 7 mga kaigsunan. Ano man wa sila musweldo. Sayro na to detalye ni ini mo balita pinagi sa pagpamati ni Katropa Cristel Joy Felerca. Live report. Tulo ka mga internet ug telecommunication service providers ang giisyuhan og work stoppage order sa Department of Labor and Employment kon Duli 7. Kini human na suta ato sa inspeksyon nga gipahigayon sa mga buhatan nga wala na sunod ang occupational safety and health nga posibleng magbutang sa risgo sa kinabuhi dili lang sa mga trabahante apan lakip na sa publiko. Lakip sa trabaho sa mga trabahante sa mga kompanya mao ang pag-install, maintenance ug pag-repair og mga cable wires ug usa sa risgo nila nga trabaho mao ang pagkatkat sa mga poste nga sagad ana sa mga public roads. Nasuta sa Doli 7 nga atol sa trabaho sa field, walay presensya sa safety officers, certified first aiders, hazard identification and risk assessment controls ug uban pang mga required OSH personnel ug certifications. Tungod niini, dool sa disgrasya ang mga trabahante sama-sama kuryentihan, matagak o baka madisgrasya samtang nagtrabaho. Matod ni Doli 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe, nga taod-taod na nilang nabantayan ang mong sitwasyon, hinungdan nga nagpatawag na sila og meeting sa mga stakeholders, pila ka buwan na ang nilabay aron mahisgutan ang mong concern og masolusyonan, apan hangtod karon nagpadayon paghihapon kini. Matang sa pila ka buwan na mong pag-meeting, maura maghihapon ang resulta. Nanaka malamang gihapon, walay harness, ang uban ana, naglatay-latay pa nang nagbutay nga wire. Actually man doon natin mga picture nga atong gipakita diha sa atong pag-inspeksyon, no, aron nga makita gyud nila unsa magid ka delikado. But if years ka wala gyud nila matagay o pagtagad, in-issue kita stoppage order ang mahunong ni. Once they receive the stoppage order, may picture na yung stoppage order. Gipasabot sa Regional Director nga tumong sa stoppage order nga wa nay mag-install og cable wires sa kadalanan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Felerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.